Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Risma Nasution. Saya dari SMK Swasta Darul Aqsar, jurusan Manajemen Perkantoran. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan upskilling dan reskilling berstandar industri bagi guru manajemen perkantoran angkatan 2 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bisnis dan Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendemonstrasikan membuat perencanaan dan pengaturan rapat telekonferensi. Selamat menyaksikan. Permisi Pak. Silakan Bu. Selamat pagi Pak Anton. Pagi, Apakah Bu. ada arahan untuk saya? Tolong siapkan undangan rapat evaluasi bulanan. Baik Pak. Kapan ya Pak rapat kita akan laksanakan? Hari Kamis pukul 10 WIB melalui telekonferensi. Baik Pak. Siapa aja Pak undangan rapatnya yang akan kita undang? Kepala produksi, gudang, dan pemasaran. Apakah perlu kita mencantumkan link rapatnya Pak? Ya, sertakan link dan detailnya. Baik Pak. Akan segera saya siapkan dan konfirmasi kehadiran peserta ya Pak. Terima kasih Bu. Baik Pak. Terima kasih kembali. Oke, baiklah, kita akan membuat surat undangan untuk kepala departemen dalam agenda ya. Di sini agenda rapatnya evaluasi kinerja produksi, evaluasi distribusi dan pengelolaan gudang, evaluasi capaian pemasaran dan penjualan, diskusi dan tindak lanjut. Setelah sudah kita buat seperti ini, bab suratnya, maka kita akan ketik mulai ya suratnya. Oke, kalau mau dibuat pakai logo boleh, kalau mau juga tidak buat juga boleh ya. Ini agar cepat pengetikannya, kita buat dulu di sini. Pilih oke, pengetikannya, baru pilih jenis paragrafnya. Oke, buat nomor surat dulu ya. Nomor surat itu buat nomor surat keberapa yang suratnya yang keluar. Oke, kita buat 01. Terus selanjutnya kode ya, kode pengarsipan. Next lagi bulannya ya, bulan 4 tahun 2026. Alamatnya kita buat Bunut 14 April 2026. Next lagi perihalnya ya, perihal buat undangan rapat. Selanjutnya lampiran oke. Lampiran 3 lembar. Next lagi kepada yang terhormat, kepada yang terhormat Bapak Ibu
Kepala Departemen. Kepala Departemen di tempat. Nabi dengan hormat. Dengan hormat sehubungan dengan pelaksanaan rapat evaluasi operasional bulanan perusahaan kami. Bulanan perusahaan kami mengundang Bapak Ibu, untuk hadir dalam rapat, yang akan membahas kinerja dari departemen produksi gudang dan pemasaran. Next, paragraf kedua. Adapun detail pelaksanaan rapat adalah sebagai berikut. Hari tanggal Rabu 14 April 2026. Waktu pukul 11 media telekonferensi. Zoom.
Google Meet boleh, Google Meet, lanjut link rapat ya, karena kita akan rapatnya itu pakai Zoom, jadi harus disertakan juga linknya ya. Jadi ya, untuk memasukkan link Zoom-nya kita akan buka Zoom-nya ya, aplikasi Zoom di sini. Saya buat di sini schedule-nya, schedule apa ya, schedule apa juga boleh. Di sini kita buat schedule-nya itu ya. Ya, di sini udah boleh ditentukan juga ya, boleh ditentukan rapatnya, tanggal berapa ya, tanggal berapa, jam berapa juga boleh ditentukan schedule-nya. Ada juga di tanggal ya. Di sini juga boleh kita masukkan aja linknya. Nomor buka di sini ya. Jom schedule-nya kita masukkan kembali lagi ke masukkan ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan selanjutnya mengetik mengenai agenda rapat ya. Satu, evaluasi kinerja, produksi. Dua, evaluasi distribusi. Tiga, evaluasi capaian pemasaran. Empat, diskusi. Selanjutnya diharapkan kehadiran Bapak Ibu, kehadiran
Bapak Ibu tepat waktu. Apabila berhalangan hadir mohon dapat menginformasikan sebelumnya. Demikianlah undangan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jadi lagi hormat saya. Oke, pemasaran ya sudah selesai. Suratnya selanjutnya kita simpan. Klik file, save ya, save. Oke, udah ya, udah tersimpan. Dapat bulanannya. Selesai pembuatan surat undangan. Masukkan ke dalamnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengirim undangan melalui Gmail. Pertama-tama buka dulu Google Chrome. Tunggu beberapa saat. Setelah tampil layar Google Chrome-nya, buka email perusahaan Sinar Elektronik. Setelah tampil layar email PT Sinar Elektronik, selanjutnya buka Gmail perusahaan.
seperti yang di layar. Tunggu beberapa sejenak. Oke, setelah timbul di layar, pilih kompos. Tekan kompos ya, tekan kompos. Oke, setelah muncul di layar ya, di sini akan timbul new message. Oke, pilih to itu maksudnya kepada siapa tujuan yang diinginkan mengirim suratnya. Masukkan email. Di sini kita akan mengirim beberapa email untuk mengirimkan surat ya. Di sini ada 3: Departemen Gudang, Departemen Pemasaran, dan Departemen Produksi. Selanjutnya pilih di sini CC. CC itu tujuannya adalah untuk mengetahui email pimpinan. Pimpinan harus mengetahui pengiriman surat melalui email. Masukkan email dari pimpinan rapat. Selanjutnya masukkan subjek. Subjek itu adalah judul dari email yang akan dikirimkan. Apabila sudah selesai seperti ini, maka sisipkan undangan yang akan dikirimkan. Oke, setelah berhasil, maka pilih open. Apabila sudah terupload, maka pilih send. Oke, untuk memastikan apakah surat sudah terkirim, maka pilih send. Oke, di sini sudah terlihat ya. Sudah terlihat, sudah terkirim ada 3 email surat undangan sudah terkirim. Oke, terima kasih. Seperti itu pengiriman surat ke sebuah email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Sinar Electronic Ltd virtual meeting room. The meeting chair is now with us. As per procedure, I will begin recording this meeting and active the note taker feature for minutes taking purposes. Please, Mr. Anton, I will arrange the time and place. Thank you, Ms. Juma. Good morning, everyone. Thank you for joining the operational performance evaluation meeting. Today, we will review our progress and set our strategy for next quarter. Mrs. Lisma, please share the presentation screen.
All right. Please share screen slide 1 and to slide 2. Okay. Thank you, Mrs. Risma. Let's start with the production department. Overall, we achieved 95% of our quarterly target for smart home appliance and the new automate assembly line is running successful. Great job. However, I noticed a 5% drop in total output due to microchip supply chain delay. Mrs. Mona, can you explain the situation and our next steps? Yes, good morning. The global chip shortage significantly affected our operation in the last 2 months. To mitigate these risks for next quarter, our next step is to diversify our supplier base. We are currently in advanced negotiation with 2 new component suppliers from Taiwan. Excellent initiative. Please make sure those contracts are secured fund. Mrs. Ismail, please slide 3. Yeah, thank you. Moving on to warehouse and logistics. It is fantastic to see our inventory accuracy at 98.5%. Using the new uh, FIG system, the warehouse is at 19% capacity, and there are notes about dispatching delay. Mississippi, what is our plan to solve this? Thank you. Yet the high capacity and peak season demand cause a bottleneck because we are currently understaffed. Our immediate next step in to hire season logistic workers for next quarter and optimize our storage layout to handle the upcoming holiday rush. Understood. Please coordinate with the HR department immediately to start the current month process. This month, please, slide 4. Thank you. Next, marketing and sales. Outstanding result here. Revenue grew by 12% compared to Q2, and the smart living sentence generates of over 2 million impressions. Fantastic work. Mrs. Tiffit, however, I see we are facing challenge with profit margin in Indonesian market. What is your strategy? Thank you. Yes.
Competition in Indonesia is very aggressive right now. To counter this, our next step is increase our digital at the region. So, preventive key post our home because our profit first. Sound like a solid sense Thank you. from all departments. Let's review our action items for production. Finalize the new supplier contract by the end of the month. For warehouse, begin recruitment to next quarter season staff immediately. And for marketing, I need the reserves. I need revised next quarter budget submitted to my desk by next week. Are there any questions before we wrap up? Miss Mona, Miss Siti, and Miss Tiffy? No question. No All question? clear. Understood? Understood. Excellent, Understood. excellent. That's conclude for meeting today. Our meeting today. I appreciate everyone's hard work this quarter. Miss Risma, please prepare and distribute the meeting minutes by tomorrow. Thank you, everyone, and have a great day. Thank you. Thank you, Have a Mr. great day. Anton. Have a great day. Okay, sure, madam. The meeting is over. I will stop the Zoom recording and start conveying the minutes. Thank you for attending, and you may now leave the virtual meeting room. Thank you.